qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tous dans nos difficultés. Qu'Allah bénisse les dirigeants de cette association. Qu'Allah leur donne encore beaucoup de moyens, beaucoup d'idées. Et qu'Allah fasse qu'ils soient toujours ensemble, dans la vérité, dans l'union, dans la fraternité, dans la concorde. C'est ça qui va faire que les choses iront bi'iznillah subhanahu wa ta'ala comme nous le souhaitons. J'ai dit, j'ai terminé. Je pense que je vais remettre le micro. C'est avec l'autre micro, le chef va parler. Donc ça c'est mieux. Hein? Non. Donc on souhaite la bienvenue au chef. Non. Salam alaikum wa rahmatullah. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل كل شيء نوجه تحية حارة لشيخنا وإمامنا الذي قدم لنا هذه المبادرة القيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين والإسلام خيرا. وبعد ذلك نحمد الله سبحانه وتعالى، الله الذي يرحم من عباده الرحماء ويحلم على الحلماء وييسر على الذين ييسرون على عباده. ونصلي ونسلم على معلم البشرية الخير والخيرية والرحمة والرحمية وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إخواني في الله، فضل الإنفاق في رمضان هذا موضوع لقائنا، لكن إن شاء الله قبل ذلك يسرني أن أوجه إلى الإخوة والأخوات كلمة شكر وتشجيع للقائمين بهذه المبادرة المنشودة في كل وقت وزمان، تذكيرا إياهم أو تذكيرهم المسلمين على اغتنام مواسم الخيرات، وذلك من علامات الخير وعلامات حب الله للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا استعمله في طاعته وحبب إليهم مساعدة الآخرين، فعليهم نشجعهم على ذلك لننهي النصيحة والتشجيع بأن يخلصوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا كان عمله لله فالله سبحانه وتعالى يكون له ويجزيه على ذلك. أما إذا كان العمل لغير الله والعياذ بالله فيوم القيامة يخرج العبد خاسرا، والله خاسرا والعياذ بالله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن العبد إذا أقامه الله يوم القيامة وذكره أعماله الصالحة أو ذكر الله له أعماله الصالحة قيل له قرب، يعني اذكر لنا بعض أعمالك، الأعمال التي قمت بها وأنت إن شاء الله سوف ترجو من الله أن يغفر لك من خلالها. فالعبد حينما يعرض أعماله يقول الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه الأعمال: والله ما تقبلت منك عملا ولو واحدا، والعياذ بالله. أسلام عمالتنا
jana an bɛ don français la fɔlɔ an b'a dɔn an balimamusow ka ca sanfɛ nka an b'an ka karamɔgɔkɛ fo fɔlɔ min kɔnna an ye ka bɔ ɲɛfɔli dɔw la an ye tubabukan na bi sigi in bɛ bolila min kan o de ye hadamaden ka nafakati bɔ a yɛrɛ kunna fɛn na k'a di Ala kama sunkalo la o nafa i yɛrɛ de wɔsi don i y'a ɲini n'i ka sɛgɛn de i yɛrɛ de ta don maa si se t'a kan mɛ k'i yɛrɛ nin jɛ a la k'a ta k'a di Ala ma sunkalo la ko o nafa bɛ cogo di sigi in laɲini y'o ye an karamɔgɔkɛ ye caman fɔ an ɲɛna a la wa an yɛrɛ fana bɛna dɔɔnin fɔ a la an ye min faamu ale ka fɔtaw la o kama an b'a ɲini an balimamusow fɛ minnu bɛ sanfɛ u ka dɔ bɔ mankan na anw minnu bɛ dugu ma a bɛ komi anw de nana an balimamusow lamɛn u bɛ k'an waaju mankan bɛ ka jigin dugu ma k'u ka lamɛnni kɛ wagatinin kunkurunin don u ka lamɛnni kɛ waati kunkurunin don an bɛ Ala tanu Ala min bɛ hinɛ maaw la maa min olu ka baara tɛ foyi ye ka hinɛ Ala ka jɔnw na hali n'a y'a sɔrɔ n'i tɛ silamɛ ye walahi n'i bɛ hinɛ Ala ka jɔnw na Ala bɛ hinɛ i la an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tanu Ala min bɛ muɲu jɔn kɔrɔ jɔn min bɛ muɲu Ala ka jɔnw kɔrɔ walahi hali n'i tɛ silamɛ ye n'i bɛ muɲu Ala ka jɔnw kɔrɔ Ala bɛ muɲu i kɔrɔ an bɛ Ala tanu Ala min bɛ nɔgɔyada kɛ jɔn bɛɛ ye jɔn min bɛ nɔgɔyada kɛ Ala ka jɔnw ye hali n'i tɛ silamɛ ye n'i bɛ ko nɔgɔya Ala ka jɔnw bolo Ala bɛ ko nɔgɔya i bolo hali n'i tɛ silamɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ hinɛ la personne qui a la pitié envers la créature d'Allah même si ce n'est pas un musulman wallahi Allah aura pitié de lui. La personne qui facilite pour les serviteurs d'Allah, même si ce n'est pas un musulman, Allah facilitera pour lui dans ce bas monde. O Allah subhanahu wa ta'ala ka sunnah. O Allah subhanahu wa ta'ala tasray. O Allah tabuloi. Fama balukum no hine iyo ta ko ke sungalo de la. Fama balukum on noyada iyo ta ko ke sungalo de la fama balukum o munyu iyo ta ko ke sungalo de la Silamɛw kan ka dɔn k'u hakili to a la kuma bɛɛ kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko Ala ka jɔn dɔ bɛ yen lahara don alikiyama jɔ don a minɛna a ye baara ɲuman minnu kɛ a yɛrɛ ni Ala cɛ o ma se k'a kisi a minɛna jigiya t'a la bilen kisi cogo t'a la bilen a yɛrɛ ɲɛna min tora ale ye dɔrɔn o ye ka taa tasuma kɔnɔ ko nka Ala ko a ma ko karisa e ka miiri tan dɛ est-ce que i ka baara ɲuman dɔw bɛ i yɛrɛ ɲɛna ni Ala bɛ hinɛ i la ni min ye wa i minɛnen kɔfɛ a yɛrɛ ye sigi k'i miiri a y'a hakili jakabɔ a ko k'o baara foyi tɛ yen Ala ko k'a ka miiri halisa a y'i sigi k'i miiri k'i miiri k'i miiri a ko Ala ma k'o tɛ yen Ala ko ko kosɛbɛ o bɛ yen e hakili t'a la tuma min na i ka denmisɛnninw n'i y'u bila ka taa jurukanni na i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ bɛ yen i ka juru b'o tigi la juru in ka ca la a sara cogo t'a ye e yɛrɛ b'a fɔ i ka denmisɛnninw tatɔ la ayiwa n'aw taara aw kana gɛlɛya dɛ n'a ma se ka juru in sɔrɔ k'a sara dɔrɔn a y'a to yen fo waati wɛrɛ ni hinɛ ni fitinin min filɛ nin ye n'a tun bɛ nin kɛ dɛ Ala ko k'i hakili bɛ nin na ko a hakili bɛ nin na Ala k'o kama ne yafar'i ma bi a ma dumuni d'u ma a ma ji d'u ma a m'u sun tigɛ a m'u ka denbaya jigi tugu a ma yatimɛden dɔ la yɛlɛ muso min n'a cɛ fatura a kamana gannen don a t'a dɔn a bɛ suguri dun don min na a ma suguri don ma a ma foyi kɛ dɛ n ka nafolo filɛ nin ye a se t'a ye k'a sara i jɔ n ka dɔ fara a kan n ka tile damadɔni d'a ma a bɛ se k'a sara tile min kɔnɔna la o kama dɔrɔn Ala ko bɔ o kama yafar'i ma fama balukum n'a y'a sɔrɔ dumuni de t'a bolo a ye dumuni d'a ma a y'a dun fama balukum n'a y'a sɔrɔ sun tigɛ cogo t'a ye a y'a ka sun tigɛ
fama balukum na ya sɔrɔ suguri dun cogo t'a bolo a ye suguri d'a ma a k'a dun an bɛ segin a ka kurakuraya la k'a fɔ an balimamusow ye k'u ka lamɛnni kɛ an balimamusow sanfɛ u ka lamɛnni kɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ feere de la min bɛ ka fɔ o lamɛnni o sanni feere o nafa bɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan la kan balimamusow sanfɛ halisa u ka mankan kɛ dɔɔnin a silamɛw an ka mawudu jana an bɛ don a kɔnɔ jɛkulu min sigilen don bi k'an fara ɲɔgɔn kan mun kosɔn ka na kuma nin kɛwale in kan an bɛ jɛkulu in fɔ sabula nin tɛ fɛn denni ye ha an b'u fo an b'u sɔn hakili la an bɛ ladilikanw d'u ma ka kuma in kuncɛ ni kangarida ye yani an bɛ don an ka mawudu kɔnɔ foli ye jumɛn ye fɔlɔ u ka dɔn k'a fɔ u filɛ nin ye baara min na walahi ala kanu baara don ala kanu jumɛn ko don a t'i n'a fɔ olu de ye ala kanu o baara don dɛ ayi ala de ye olu kanu fɔlɔ a y'olu bila a baara in na sabula ko ni ala subhanahu wa ta'ala ye mɔgɔ kanu kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko inna allaha idha ahabba abdan istamala ko ni ala kɛr'i fɛ a b'i bila ala ka baarakɛtaw de la ni ala kɛr'e fɛ a bɛ ala batuli de diya i ye ni ala kɛr'i fɛ ko minnu n'olu ka di ala ye a b'i bila k'olu de kɛ donc e k'a dɔn k'a fɔ ne b'o sira kan ala subhanahu wa ta'ala de y'i kanu i k'a dɔn k'a fɔ ko ala de y'i kanu i k'a dɔn k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala de ye hinɛ dɔ i dusukun na mun kosɔn i ka hinɛ ala ka jɔnw na se tɛ minnu ye ala de y'a don e dusukun na mun kosɔn i ka hinɛ muso la muso minnu olu furucɛw t'u kɔrɔ mun kosɔn k'u ka magow ɲɛnabɔ ala de y'a don e dusukun na e ka hinɛ ka makari ka ɲɛsin yatimɛdenw ma minnu faw t'u bolo bi u baw t'u bolo maa minnu ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ ala ka olu dɛmɛni don e dusukun na sabula o hinɛ min filɛ nin ye n'o bɛ e dusukun na ka ɲɛsin olu ma dɛ o de b'a to e yɛrɛ fana bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ kira ko ten ko arrahimuna yarhamuhumur rahman maa minnu bɛ ka hinɛ maaw la dugukolo sanfɛ hinɛ masa n'o ye ala ye o de bɛ hinɛ olu la ni ala y'e bila o baara la a dɔn k'a fɔ ko ala y'i kanu nka o kanu min filɛ nin ye kana ɲinɛ ha ala la jarabi b'a kɔnɔ koyi kuma dɔ la e bɛ ka baara in kɛ a bɛna se yɔrɔ dɔ ma i b'a ye ala ko bɛ bɔ a la waliyazu billah n'o kɛra i ka baara in tiɲɛna o de kama an ko an bɛ ladilikan di ka tila ka kan dɔ di kan min k'u janto o yɔrɔ kɔnɔ ko in bɛɛ lajɛlen ka kɛ ala kama wallahi kuma dɔ la baara in kɔnɔ i dusu bɛ kasi i sɔn bɛ ja a bɛ k'i ɲɛna i n'a fɔ i bɛna a dabila nka n'i sigila ka miiri k'a fɔ ko bɛ ne ni minnu cɛ n'olu dɔw kɛra sababu ye k'an dusu kasi k'an sɔn ja n tɛ k'a dabɔ olu kama dɛ n bɛ k'a kɛ ala de kama i b'a ye olu bɛ ka fɛn fɛn k'i la a bɛɛ bɛ k'i ɲɛna f'u ye nka kuma min na i tɛ sera ka sabali o kɔrɔ k'i ɲɛ tugu ka baara in kɛ olu bɛ ka ko fitinin min k'i la o kɛra sababu ye e baara in bila a dɔn k'a fɔ e kun tɛ k'a kɛ ala kama dɛ a dɔ la e bɛ k'a kɛ de mun kosɔn olu ka ɲɛ e ma mun kosɔn olu dusukun ka jɛya e kɔrɔ afuwan donc kama alisilamɛw wallahi nin baara in ye hɛrɛ baara ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko alikiyama jɔ don ala jɔn dɔ bɛ wuli a bɛna lajɔ a ye baara minnu kɛ baara ninnu bɛ kalan ko a ka baara ɲuman dɔw bɛna jɔ a kunna i b'a fɔ ko kabasen a caya fɛ a girinya fɛ a bonya fɛ ale yɛrɛ bɛ ala subhanahu wa ta'ala ɲininka de ko nin bɛɛ ye jumɛn ye ma hada nin bɛɛ ye jumɛn ye ko ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ sunanun hudita ilayha aw sunanun hadaita ilayha ko ninnu ye baara dɔw de ye e de ye baara ɲuman ninnu daminɛ baara ɲuman dɔw de don e y'a yira maaw la u y'a kɛ i kɔfɛ e tali mun kɛra n'u ye baara in k'i kɔfɛ dɛ o kama ala subhanahu wa ta'ala tun bɛ k'a baraji sɛbɛn e kɔrɔ sabula e de y'a daminɛ donc ja aw filɛ nin ye ka nin baara min daminɛ wallahi hali n'aw taara maa o maa bɛna bila aw kɔfɛ ka baara in kɛ a bɛɛ lajɛlen baraji bɛ sɛbɛn aw kɔrɔ kira y'a fɔ ten
katigi be bara nye sallallahu alaihi wasallam iwa fako kabase fa yere be ala nyinga ma hada ni be jume ne ni be soro chogodi ko ala ba fo aye talende itu bara nyuma min damre ma minu nani ko fe nu kume ga bara ngede o de fle ni eta Allah subhanahu wa ta'ala ya baraji sebe ko wade kama akana salaya ni bara ina fiu ni bara ngana dabla o fe fiu a cherao au kake adogayarao au kake wa maama bina ko fe fana no ya bara ina mina ko fe otamna cheya chugo chugo wallahi a baraji kelengele na bela jale mesebawi la ya khalas ya layde ala ko ko alkiyama jodo ne ala be jondo la wili kira ko te ala be jondo la wili ala nema munun kaya bolu fay ne yike dem seniye ni akiri nyumandima ni be wati mi gele ya kumbe kumse ka islamé o deme e mun geni wati kono kati ba fo ne ntesiri a wati kono nye dese ba to deme a wati kono sungalo la ntume ma usunti ka wati kono ay bara munun keke olu la bolu befo aklale kwala ba fa ere nyana ka chawa awafo awo kwala ba fo ma taqabbaltu minha shay'an menne alama kelim nala maso asida muna ima kene ala kama o ima kene kama don min kera ni ala kama ni ala bodi mine ba meni ladrikan kunguruni ni ladrikan fitini amadi ambal mauma amadi aji sey mo ma ukana saliya uka barala aflana amira semima ode ko ga nafakati ke sungalo kono karama de on jigi tugu sungalo kono ko nafa be chogodi o valeur be chogodi jana be se sungalo ma krako sallallahu alaihi wasallam ko harama de o me wuli alkiyama joddo ajwa amakanu qat kuni kongo be wuli alkiyama joddo kabini ala ku da kongo mi nyogoma deli ku mine an saba makanu qat uni segen be wuli alkiyama joddo segen nyogoma deli ku mine dugolo sanfe a'ra makanu qat ulangolo be wuli alkiyama joddo usi sutralente ukongo todo asma makanu qat kuni minogo be wuli alkiyama joddo je ngono wallahi minogo nyogoma deli ku mine kunga ko faman kana kasa lillahi ni mami tunkera do je kono ale kra sababu ye ka fini ndo do ndola ko sutara ko kasahu Allah ala ba tigi fana sutara ko ni mami tunkera be ta soro ale tuye ma do la dumuni du ko insan fe je kono ya at'amahu Allah ko ala bi la dumuni ni tuye madola dumuni je ngono ya ko ala bi la dumuni odo ni ala dume ma la dumuni okoro ko tigite jahannama ya nyela odo sabla jahannama do ala mi fo luka la ala ko dumuni foyde tubolo la ta'ama illa min ghuslin dumun tolu bolo ha oluka balo ngoni ma fewne ji tolu bolo ha wa yasarisu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh konu ko ji mu mena duma be ta soro nega jido walma sola jido walma denya jido yashwi alwujuh ni ya gere nyeda ere la kiba mi kabe nyeda bela jere jeni ga jiga kono aba be ele ga jiga kono bi sa sharab ala ere ko min fen che jugudo atsega mi ere me kono ya soro ite dola mi je ngono ya ko Allah subhanahu wa ta'ala bi lam yal kiyama jodo siekele ha sungalo yara kote fama balukum ni e mogola mi sungalo de ko shahru ramadan ala yara kote ala e kalo mi fasamanja jona yere kurane kono kraka sahaba be kalo woro ke be ka ala deli aka kalo mi rawla sahaba minnu be kalo woro ke kalo min temenen ko fe kalo woro ngono be ka ala deli drone kwanye batu min ga sungalo ngono ala mine de kalo woro wallahi hadisa do be nake o hadisa nununa hal na yazro don ma kuma na sanaduka me hadisa nunu ba irana wallahi koni mamiye joko fla seli sungalo kono hal na yazro nafla de do kabi ko mi kalo to la ye farda de seli don ma ka kuma ka ta hadisa ina ga hadisa me sungalo fasama jade ko fo
koni mami dorome kelen nafakati sungalo kono kabi komi sungalo kofe kalo tola iye farda de di bimana iye jaka de di aslame sungalo nafakati sungalo nafolo boli sungalo depensi keli wallahi ani kalo to tati kele ode koso sahaba ba fanyana ko kira sallallahu alaihi wasallam kana jawada ko kira tu fonisreye ko kana ajwad ma yakun ko nga kira ka fonisreya kumbe bunya kuma mina fi ramadan nabe sungalo de la ni kira kumbe sungalo de la do be fara ka fonisreya donc ka fo islamé wiye kalo mina mena do ala wallahi anafakati ni kalo to tati kele muna sabla o kalo en kono na de la egerele no alala o kalo en kono na de Allah subhanahu wa ta'ala ka hine jigine no o kalo en kono na de la jahannama da tugune no o kalo en kono na de la aljina da elele no o kalo en kono na de la suo su jamakulu dobe ala ba fo ha ulai utaqa'u minan nar nunu kisira ka bo tasmama ala bo jamakulu da suwara bena abe jamakulu wara jate suwara bena abe jamakulu wara jate wallahi kuma mina ma dola dumuni o kono walma ya sunti o kono walma ya bo aga min nola o kono walma hinela yatime den dola o kono walma hinela muso che sabagato dola o kono ono ni sonja wallahi Allah subhanahu wa ta'ala to su bi sababba ka fo kame jate su do fe ko ala hinene nako o masaya ala la waslamew amena do kalomina ale fonisreya kaloy ale la dumuni kaloy ale la suntige kaloy ale nafaqati dini kaloy krakote sallallahu alaihi wasallam koni mami ye suntige la do suntige iye nyana mado maka suntige wallahi aka odo su baraji bela jelala ba nyogondima wani rafene kama ha iba ye sahaba kume hine nyogonan ne sunendo ne bse ganga suntige nyire otewa nene nga suntige nyire ngere metoni nga sumbaraji nga kuma mina mbalma ke fleni tamaro babulo me tamaro den sabata abulo me nga suntige noy ne ka baraji dafale metombolo ale yere fene be ne ka baraji soro wallahi ninde ka kado di nyogomay fama balukum ni mamine willa alebe ka made nyini suntige tabolo ajigi warole no ajigi karle no atada be suntige chogo wallahi kana suntige dama iye ni sonjam do adu suguna iye suntige limun kai iye islamme ya kanu min do ala wallahi Allah subhanahu wa ta'ala be nim bela jele marajidim toba naam aslame wati to manja nga ame kuma kan kunguru ni mun dani ga ode ga fa aslame wallahi harama de na dumuni ni alamini masita nafado masita bunyado masita degré do fo kuma mina ni blala nyogondo kono na kirila 2006 ne kume kalande yala Mauritanie Nouakchott uka quartier mbe ko 5e an kalande uka chadu kono neni wari kun folo mutara bana nye chibla gata so mo yo war wara fene bla kana o fene bana nye chibla gata ko ko metienna kada soro kalande uka cha umene ma war bla be kalo duru worobo wari yeren na ba ayoro lana mbalma Mauritania umbe uga haketo yoro chugo ya tikile kam moye mo mba fo ho amano gone wallahi dono la ne kumetiga mugana ibse ga beki tege kono ne kunyo dumbi mesini bla fo sini ngene dumun soroga uksimu billah kalande ya kono wani ma fe kumenyo ga nu dobe kalande ya la kuma ado labay kalambla utabara de la maufe ne laba kuma do la kongo fe hali ga boga da misiri la ga da darsu ta ngun tese meto sigile ndron musoroba do kuma du gono flado musoroba nana ne jatemne amma delika kuma kafo ko ne na delaka kuma ta ka dan akilita la funa bora foli la ne nana ne afu
mais à laban musokɔrɔba in cɛ fatulen don a denw bɛɛ muso mais n'u débrouillera ka tobili mun kɛ a bɛ dɔ bɔ ne ye k'a d'a denmuso ma o bɛna di ne ma wallahi o kɔnɔna de la ne tun bɛ dumuni kɛ ka sɔrɔ ka wuli ka taa kalanyɔrɔ la sinon n'o tɛ wallahi kɔngɔ fɛ n tun tɛ se ka taa n ye kalo 6 kɛ ten ni musokɔrɔba de bɛ ka n balo ta ni kilorafana dun kuma sera kuma dɔ la n yɛrɛ bɛ maloya n bɛ n den ka n débrouiller ka bɔ du kɔnɔ pour que u kana ɲɛ u k'u ka dumuni kɛ ale yɛrɛ cɛ salen don mais n bɛna dumuni sɔrɔ sigilen ye kabini 2006 fo bi wallahi ni n ye musokɔrɔba in ye n b'a dɔn tellement que a ye min kɛ n ye nin don hali sini n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ dumuni fitinin ha mais o don a ka ca miliyɔn ye ne ɲɛna ne ka fini laban tun kɛra tellement que n tun tɛ se k'a ko ne ye fini min don n bɛ tagamajanni bɛ se yan dɔrɔn a bɛ fara sabula n tun bɛ fini daji ten de omo tɛ n bolo ka k'a la safunɛ tɛ n bolo ka k'a la ni fini mɛnna a dajilen ten n b'a yuguyugu ta nɔgɔ tɛ se ka bɔ a la safunɛ t'a la fini laban bɛ gese ka gese ka gese f'a laban bɛ fara a yɛrɛ ma uqsimu billah mais ni musokɔrɔba tun bɛ kilɔrɔfananin bɔ ka di ne ma ne ye kalo 6 kɛ kalan kɛ wallahi n bɛ ka balo silamɛ kuma dɔ la i bɛ dumuni di maa dɔ ma i bɛ ji di maa dɔ ma i bɛ kini di maa dɔ ma a bɛ jɔ ani min cɛ wallahi i t'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala kelen de b'i sara a silamɛ waati man jan k'an ka kan in yɛlɛma k'a k'u ka kan ɲɛ o dun ka gɛlɛn anw ma an bɛna débrouiller a la dɔɔni chers frères et sœurs en islam on a dit si Allah subhanahu wa ta'ala a aimé une personne iza aballahu abdan si Allah t'a aimé il t'utilisera mes chers frères en islam si Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé il te montrera le chemin par lequel mes chers frères en islam tu ne fais que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne ferais que adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne ferais que venir, mes chers frères en islam, en aide pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le travail le plus aimé auprès d'Allah. Lorsqu'on a demandé le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles sont les actions les plus aimées auprès d'Allah? Quelle est la personne le plus aimée auprès d'Allah? Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit la personne qui vient toujours en aide auprès du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith du messager d'Allah, il nous dit les derniers jours, Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera les serviteurs affamés, mes chers frères en islam. Ils n'ont pas des habits à porter, mes chers frères en islam. Très très soif, mes chers frères en islam. Mais le messager a dit, s'il y a eu quelqu'un qui a eu à donner à boire à quelqu'un dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera à boire les jours derniers. Sinon, il n'y a pas l'eau à boire en ce moment. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si les gens de l'enfer, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de l'eau, ils demandent à Allah de l'eau, on a soif, on a besoin de l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront, on lui donnera de l'eau, mes chers frères en islam, qu'on ne peut pas le boire. Lorsque tu vas rapprocher seulement tes visages pour boire cette eau, mes chers frères en islam, ça ne ferait que brûler tes visages. Tu ne peux pas boire. Il n'y a pas à manger les jours derniers. C'est ça de nourriture. Mais lorsque toi tu vas avoir à donner à boire seulement à un frère musulman, à un serviteur d'Allah, même une seule fois, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera à boire. Lorsque tu vas donner à manger à un frère d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera à manger. Surtout dans les mois bénis du Ramadan. Les compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient d'habitude de dire que le messager d'Allah était généreux. Mais il deviendra, mes chers frères en islam, plus généreux encore le mois du Ramadan. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mois du Ramadan, mes chers frères en islam, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala le fera plus. Donc rien n'est semblable, mes chers frères en islam, à ce qu'un serviteur le fait dans le mois de Ramadan, comme ce qu'il le fait dans les autres mois. C'est pour cela, mes chers frères en islam, dans un hadith, même si on trouve que les connaisseurs ont dit certaines choses sur les sanad de ces hadiths, mais ils disent,
celui qui dépense dans le sentier d'Allah dans le mois de Ramadan, c'est comme si celui qui donne, mes chers frères en islam, des zakats dans les autres mois. Celui qui fait les prières surérogatoires dans le mois de Ramadan, c'est comme si celui qui fait la prière obligatoire dans les autres mois. Celui qui fait des bonnes actions dans le mois de Ramadan, c'est comme si celui qui fait les fara'id dans les autres mois. Donc ce n'est pas comparable, mes chers frères en islam, à les bonnes actions qu'on fait dans le mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan. Chers frères en islam, hein? Deux? 5 minutes. Aïwa. Donc mes chers frères en islam, ça nous reste seulement 5 minutes. Donc on va dire à mes frères, je sers, qui sont... Aïwa, chers frères en islam, ça nous reste seulement que quelques minutes. Donc c'est juste pour dire à nos frères, le travail qu'on est en train de faire, rappeler les frères musulmans à dépenser dans le mois de Ramadan. Pousser les frères musulmans, mes chers frères en islam, à faire de bonnes actions dans le mois de Ramadan. Cela fait parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime la personne. Si Allah subhanahu wa ta'ala aimait une personne, Allah t'utilisera à faire des bonnes actions. Si Allah subhanahu wa ta'ala aimait une personne, Allah subhanahu wa ta'ala t'utilisera à avoir pitié envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, juste une conseil, que tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, que ce soit à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, lorsque tu vas laisser ce travail, ou bien lorsque tu vas quitter ce bamon, la personne qui viendra prendre tes relais, mes chers frères en islam, toutes les bonnes actions qu'il le fera, Allah subhanahu wa ta'ala l'écrira pour toi. C'est pour cela le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith, il dit le dernier jour, Allah subhanahu wa ta'ala va amener un serviteur d'Allah et on va commencer de lui montrer ses bonnes actions. Là, on va lui montrer certaines actions, lui-même se demande, comment je puis avoir tout ça là? Comment j'ai eu tout ça? En ce moment, il y aura quelqu'un qui lui répondra. Les bonnes actions que tu les faisais, lorsque tu as laissé, il y a eu certaines personnes qui sont venues prendre le relais. Et les bonnes actions que ceux-là ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ça là pour toi. C'est à cause de ça que tu as trouvé toutes ces bonnes actions. Mais contrairement, mes chers frères en islam, à celui qui fait ses actions, mais pas à cause d'Allah. Le messager a dit ces personnes, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera les bonnes choses qu'Allah a fait pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera, qu'est-ce que toi tu as fait pour Allah? En ce moment, il va se mettre à compter les choses qu'il a fait. Dans le mois de Ramadan, nous donner à les ruptures aux gens qui ont jeûné pour Allah. Nous avons d'habitude d'aider les frères musulmans. Nous avons d'habitude d'aider les autres. Alors subhanahu wa ta'ala, toutes ces bonnes actions que tu as fait là, selon toi c'est des bonnes actions, mais moi je n'ai rien accepté parmi ces bonnes actions. Pourquoi? Puisque tu n'as rien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait seulement pour que les gens puissent le dire. Dans un autre hadith même, Allah subhanahu, le messager a dit, Allah subhanahu wa ta'ala te dira, va prendre les ajr, les bonnes actions que tu as fait là, les gens que tu voulais qu'ils te voient en train de le faire, va chercher ta récompense auprès d'eux, pas moi. Donc mes chers frères en islam, tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah, il est l'heure, on va s'arrêter ici. Ambe John Yoroina, Kanku est référé Chogoya Kama, dans Ambe Kuma Segi Kadianga Kramokema Dola, Alebena Datuguni Kiani, Kuma Leva Mimbesoro, Azisei Mo et Rebolo Inch'Allah Ka, Segi Datuguna Inch'Allah. Donc nous allons passer le micro à notre chef qui va clôturer Inch'Allah pour nous. Hein? Ça va, hein? Il faut que les gens suivent. Voilà. Il y a les cartes qui sont disponibles ici. Nam. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam wa la rasulillah karim wa ba'd. Nam, mes très chers frères et sœurs, je pense que le message, notre message a été clair lors de notre intervention et aussi l'intervention de mon très cher frère Oussaz Dramé, que nous prions aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse à jamais.
qu'Allah ajoute encore beaucoup de science et surtout la bonne compréhension de cette science et la bonne pratique et qui nous facilite aussi à nous tous. Donc c'est comme on le disait, les cartes sont là. Les cartes sont là. Vous pouvez toutefois, Yanni, vous rapprocher des responsables de l'association. Et lorsqu'on va, les cartes vous seront donc présentées. Chacun verra à quel niveau il pourra intervenir selon le peu des moyens qu'Allah lui a facilité. En dehors de ça, notre programme de demain, toujours en train de sensibiliser, sensibiliser la Oumma à la communauté. Donc demain, Inch'Allah, Président, demain, Inch'Allah, lundi, c'est Barry qui sera là. On sera avec lui à la radio Pointe-Noire. La radio Pointe-Noire, Inch'Allah, avec mon frère Fofana. C'est mieux, Fofana. Voilà, nous allons passer une émission à la radio Pointe-Noire. Comme nous avons un espace là-bas qui nous avait été offert par les autorités, toutes les confessions ont un espace. Nous, on a un espace gratuit. On ne paye pas. Comme on a donné aux non-musulmans, nous aussi, l'État nous avait donné. C'est 30 minutes. C'est tous les lundis à partir de 17h30. L'émission commence à 17h30. De 17h30 à 18h pile. On a 30 minutes. Donc, je serai, Inch'Allah, avec mon frère Lamine, Inch'Allah, et le vendredi, toujours dans le cadre de sensibiliser les frères, on sera à TPT, toujours avec Lamine, Inch'Allah, à TPT+, où nous allons passer une émission à TPT pour informer toujours les djamas de cette activité que nous voulons faire durant le mois béni de Ramadan. Et la suite, ça viendra, je ne sais pas, Média Plus Océan. Les responsables vont regarder Média Plus Océan, ça sera quel jour? Et ils vont venir prendre et ils feront des audios où on va balancer dans tous les groupes, peut-être en langue française, en lingala, les Ketouba. Et si mon cher pourra parler aussi en Bambara, ça sera très bien. On a 4 langues, ça passe. Ceux du français vont écouter, de lingala vont écouter, de Mounoukoutouba vont écouter, et en Bambara aussi, ils vont écouter, alhamdulillah. Donc voilà, je pense que nous allons nous arrêter ici. On remet la parole à notre frère modérateur. Ferme la parole.